Okay. Okay. Ba in lorong. What is? Aku confirm ya. Okay. Okay, bon dia ba UK nomos bonoi tiba Timor. How life agora né? Tambah iya kolega barak mak kolega barak mak husu how life hakarak di hakulia direta dili situação agora iya UK lili iya London iya hani life na hakarak kulia kona ba moras covid nebe mak acontece iya London quando orkalang quando Timor informação ohen claro na kata Timor ohen tantam positivo ida bahau hafuan tau hafuan lakong kedang hanu klamarat sai tambah ne label jangan diremehkan bahasa Indonesia dan jangan diremehkan tambah hau pessoal iha London antisnya nesane quando musuh maine remehkan lao rame normal ema dia ne bye bye hela ema lao hela ne itulah belahare ba dia ne ema lao hela ne lai tambah moras ne maine la hare de nia lao kala lao itulah tene moras ne kona ba belit ba sai tambah moras menular hau pessoal hau lockdown kono governo haruka lockdown data ida be março ne larang ne hau lockdown iha quarto larang hau antes sama lockdown hau sosa kira nia ham bocerna hau lockdown quarto larang det até agora basic semana hatona que agora loro mais aumenta mate mais aumenta new case mais aumenta barak liha London então Batimor niang orkalang kondo mosu ida hau tu apela de hau apela los jane tamba bye bye ne bot sira leader sira mau bot sira mak fo apela ba povo sira atu hak matek ho boterne be mak sira na be oin loro hau povo hau los jambe leader hau los jambe ema bot ida lai hau povo ida mai be hau akarak apela ida ne apela liu apela ba liderança máximo agora iha Timor mak Montaur primeiro-ministro Pailu hanesan presidente Timor niang nomos liliu ba spesial liu ba Maunlere ho mau komandante mau Faustino tambah sane please ba liderança nai hat ne Timor ninia vida ne iha iminia liman please Timor ninia vida ne iha iminia liman hau kulia hau ne laran dorok tambah hau ema mate tambah hau hene agora hau mesak hau sulan hau tene kata hau sulang ona mai be hau ni familia Timor hau ni lai hau ni orang naing hat hau ni aling sira hau ni sobrinha sira hau ni tiang sira hau ni mawali hau ni kolega hau ni abon sira hau ni prima sira iha Timor hau agora hanesan inang ida hau doko hau ni lai hau ni oang hau la bele na ba prato cuidado sira take care sira ne la hau la bele quando batruma hena ba acontece Timor acontece mak menular barakona hau ina iha nene hau sula hela nene hau la bele halo batira nene hau atonsa hau la bele take care hau ni on sira hau la bele take care hau ni lai hau ni malara hau la bele take care tamane hau apela sutep tebes ba
liderança na hat máximo agora Timor é favorita. Saída mak imi for na estado de emergência na bane favorita cumprir. Favor da cumprir ne favor da setaka aeroporto taka. Setaka perbatasan taka. Tambah Timor ne ema ituan atu responde ba mate ne simo mate la bele ema ne rai ne população barak tebes ema mate te haredat angka 5.000 ema mate 800 lorong ida 900 lorong ida Timor 900 ida lorong ida mak mate ne isa haula tene 900 ne inclui hone laio hone oan sira kalai Ausu liderança na hat ne favorita implementa estado de emergência né tem que ter gás tem que implementa los tama mora sira nene ya mundo agora ne sira que ai moro kida prato bele curtivo ba mora sira ne agora depende ba idi dak ni força para tu hasuru mora sira ne tamba sekarang makona hane on Hanuana tolong ida kikua wang ne foi mak tinang ida hane abo sira hane tian ser kona serne sira sira bele moris kalai favor implementa kono dian lockdown nene katak ni lockdown duni so hahan det air hahan det ho ai moruk farmasi det ne det mak loke det Timor ni vida ne imi liderança na hat ne liderança na hat ne favor da imi coordena malo hamutuk tem que tegaskan kita halimar homora sida ne UK agora ne UK London ne kota mati la iha ona ema agora foi hak fodak mus loro mate ona 900.000 loro mate hasane depois tambah ema lorong ida new case tambah 5.000 orang então basira fatne equipamentos laia sira husik mate det sira labela tu salva 5.000 toma caso fonen 5.000 sira labela salva sira husik mate det tambah ne laia equipamentos lá to sira tu suta ajuda ba na sound ne bem atu ajuda equipamentos ba na sound hoto afetado ne sira mus tem que haresernya ema o sam sira tu ajuda fal baselo la bera lara metem ba estado na sound selo ita bela coca husu ajuda ba na sound selo atu mais ajuda ita mai be ita ne na sound rasik ne ita implementa ka emergência ne ita tem que implementa duni Ema quando lá o favor de la bela lá o dia clio agora né dili ka distrito todo ne sai kota mati ida la bel sai sula hotu malarang ida ne mak dia clio prevene duke mate ona 500.000 ona mak fai sai kota mati tama ida ne misal bal heta ne kon kona ida basanulu ne z ne menular ne la salva la heta ida tem que Hanoi antes kita kata itene nação Timor ne coitado facilidade lá ia lá suficiente para tu responder ba situação da agora né situação da agora lá se ita mahakara katu halo para ita bele prevene lá situação da agora né mate agora né agora o mundo né hira Hau husu favor ba maun taur ba maun lu hau harapan ba imin ai hat ne det na imin ai hat ma agora líder máximo iha Timor na bane líder máximo iha Timor na ba ne be hau husu maun taur Neba husu ba maun taur maun lu ho maun lere ho maun fastino favorida e aplica implementa estado de emergência da nene tem que
halo nebe que tem que tegas, tem que cumprir do niba. Tama coitado, o povo nela hatene. Mas se dá favor, do povo nela hatene. Hein lá, hause kuliah lá. Favor da, hause ba Tauro na liderança na hati da ne. Hau ni harapan udar hau inang, hau ni harapan udar hau timoroang. Hau harapan udar hau feto. Kata tempo da agora na hau labele salva hani família. Tempo da agora na hau labele salva hani família. Hau dok hau hakarak hau mate mo hau karak mate hamutu kan família. Hau hakarak basic na ba cuidado hani uan sira, hare sira. Kita mate ne mai karik mos hau cuidado sira. Mai be agora hau hene. Hau bele sulan dia kona mai be hau la bele tena hau la fokus botira ta hau ni família hene ba. Botrum hene ba kutado hau ina ne terus hau teki protege sira salva sira. Hau la bele halo botira. Halo botira hanu kakutak na hanu itu agora hanu hansa. Tamane favorida moras nila o salimarida dia kliu favorida mau husu ba membuat leader máximo na hat ne favora dili ne jadikan agora antis be atu dait pa dia kliu halokan jadikan dili 13 distrito nene jadikan kota mati antis tekeran tamida nedet magbele prevene husi polícia militar ho pessoal saúde maclau. Para sira bela identifica lolos emane be moras hak mate que fatin depois hosi pessoal saúde sira halau sem serviço hosi comissão halau sem serviço. Halau sem serviço arranja buat tes pak ne fo geral tes kumakain ida. Para sira bela fokus pa serviço ba atende be moras ida ne. Se agora estar emergência society ona mai beto agora mak povo lá na fate agora ida moras retan positivo ne ni mai hosibe perbatasan desde que dia 1 de abril to agora ni hose ni contacto no se ni to agora ema serme contacto ni hedala mai ne apakah sir hakara voluntariamente vai entrega serneaan ho equipamento so buat sira isolasi buat sira trauma hase sir laba. Apakah pessoal saúde sira bela identifica ema sira neka lai? Agora agora ia UK ia London ema mati tiona hira tiona 8.000 racing ne ita bele numero dit ma 8.000 mas ne ema mak mate ne 8.000 ne lolor hau sulan te kortlar lolor orone 8.000 mate ema dia kla iha ema curado ne la iha. Tama ne ma agora ne situação at la halimar. Ema mate, tama ita sera khare mate ita sera fodak. Mas apakah ita hakara khare intani ema timoron teng mate tiaba ma ita foi hak fodak ka? Dia kliu povo agora ne tem que aprender buat tidak paniku, sira tem que paniku par sira tene rasa tauk, sira tem que tauk par sira la bele sai, sira tem que hesulang. Kon sira la panik, sira la tauk, sira anggap dene normal, sira anggap dene enteng. Tamora sirne la iha ai moro. Ne nação avançado, Europa ne nação avançado. Ai moro tu agora la hetan. Ita timor atuba larametin base. La iha botira pra tu bele larametin hanaba. Ida ne hahuso favor, mas que ida det mak bela ida ne duke daitan de kliu ida det ne tem que evita keran. Cumpre buat ida implementa be. Estado emergência ne tem que claro. De ne hahuso keran bari liderança máximo na hati mornya ne, liderança na hat ne tem que hamutuk, tem que tegaskan. Jadikan kota Timor ne nação Timor ne jadikan Timor ne kota mati. Kota mati antes do que mati depois.
Hau kuliah tambah hau inang. Hau fe ida tang, hau inang, hau fe to datang. Bot rumah hane hane familia Timor na bane ne. Hau la halo bot tidak ne. Ida ne makanya hau bele hesinti hau ne dia kela tambah hau sulang. Hau hene hau sulang. Mas ke atau dia loza makon mata on helm hau la sai. Hau la sai tambah hau la tena sai ban bane ne. Tama moras ita la hare ne menular baya bele tele besika aika plastika sertahanka ya ema. Nebe hau husu tandala ida, hetang ona moras orkalang atrankado. Kolega sirototo inbox bahau husu tuir tambah nema hau posting kira hane status tambah meu so si Facebook kira nene responde la lais. Ototo ba responde la lais. Nema monta kira ka clarifique la lais sairem acontece orkalan. Tambah poe husu ba husi equipa comissão emergência niamba covid né tem que passar informação né tem que claro la bele taka tambah tem que transparência tambah né hoto nação hoto acontece la os Timor redbe foi ma fodak foi ma katene be tem que taka informação sernelai dan covid ne foi informação né tem que update horas ida tem que for hela date update label hein dia moço tia caso mas foi for update label hein dia ia ter botruma mas foi update lá ita tem que serius for ter caso né tem que serius né tem que prioridade também né emane vida povo né vida né mate nelos hunu ita karkila ita hasoro hetang inimigo ita tiru malu ka ita subar malu ne layane. Jane inimigo ita la hetang. Serius tebes tambah. Hau sodian ka Timor ne emane la bela tu responde ba mate serne. La to. Sidauk tama foi mak tama ida ne tem que prevene ona. Jadikan kota Dili 13 distrito ne kota mati idida hak matek ni uma. Pessoal saúde, ho militar, polisi, nemak tem que lau. Tem que lau, ho de halo desinfectan babe, fatin sira. Fahe ai moro, tem que criar condição fahe ai moro. Equipa nebe mak fahe haham bakara distrito. Atu fote ahangkar tem que criar condição. Ba forma idida fotika, baka equipa mak tem que lor bahatumba umakain ida ka. Depois tem que cumprir kata horas ne lima ne memang tem que fase duni. Ita mai tlah tene ne beli tihana be. Lima tem fase. Depois la bele kar bebek ba oi. Inus matang serne la bele kar bebek. Tambah ita ne equipamentos menos. Ita tem harita ne condição. Ita la bele harapan ba fal nação seluk para tu ajuda ita. Tambah nação hoto afetado ne. Ita tem que aprender ona. Ita aprende ona nação seluk sira husu ajuda husu sina for alat ba Espanha niane ternyata ne falsa, coitado. Agora sai seda, sai mate ba arak tang. Ita la perse husu mai be agora nene ita tem que prevene uluk ita niang. Ita ni situação ne ita prevene ita tam tine povo ne coitado ituan raine ki kuang povo ituan demais. Dali datang honia mane hau hosi povo hosi inang ida ho feto ida. Nebe agora usulan de tihe quarto larang hau tumba dapur hare hahang samar swati han toba makne det mebe hau bele sula mebe hau larang la metim hau ne rai hau larang la metim hau ne familia hau ne maluk Timor ang hotu hena ba tam hau ne rai Timor hau hatene katak lahane sang ho rai avançado hene hau hatene hau ne rai ne kondisang hau nusa. Nebe tambah hau la bele salva hau ni familia na ba. Entah hau suba liderança na hat ni favor da salva Timor katak ne salva hau ni familia. Salva nação Timor ne katak salva hau ni familia. Para ami hene sulamos ami sulang ho tenang. Ami sulang ho hak matek. Tam ami sulamos ami la tenang tam ni kakutak ne kutaro he Timor ret ne. Ami hene mak mate agora mos. Ema fote ami bahakoi no kona.
Lahirnya matu mai visita ka, lahirnya matu mai saira mai ho ami laya. I hane família hena mama buat rumah maluk mate hena vamos, haula bele ba. I lahirnya matu lori ba, atau ba mengantar be. Terakhirnya lah iha. Tamane dalai datang, pailu, ho mon lere, mon taur, ho mon Faustino. Favorina, favor. Haku dia situação real, iha liur makne. Situação real, iha timor agora mak dia foi mak ida ne, mak hauhatete kata favor ida, evita quedan antes, prevene quedan antes. Jadikan kota mati, tidak hak mati ke dek niuma, pessoal saúde, pessoal hosi militar, polícia maklau, para de hare identifica nebe mak moras, para hosi WHO, Ministério Saúde, ho sirselo ho de haro sini serviço ne bele fokus. Lao karik lao nene so emane be mak hahang mak la bele taka. Se iha ekipa ida bele halo buat delivery, para bele manda hahang ba mai. Oh, ya kipa da per bele fa ham ba iha ema didak nini uma par la bele mate ham laha. Fulan semana idas marua fo responsabilidade da ba ekipa da pra tu bele hare nini aldea nini suku saat fa ham ho ai moro teste kar WHO sira hetang sira hetang ona ba teste kar dak numa par ba isolasi karik mos ema la bele panik ema hak mate kana ba mai be informação tem que fona fating update cada horas para povo hak mate kene uma sira mos la lakon sin esperança kata governo halau ini serviço hori hala prevenção agora ne atu cura la ia prevenção de cura ne la iha favor da cura ne depende ba ema ididak ninia simu kari kona ne ididak ne maksimu hansa. Tambane dali datang airport taka total, perbatasan taka total, basir nebema karantina favor la bela halimor emne vida, karantina kartur dok malo cuidar na fatin distancia, liman la bele liman tem que fazer la det favor husumos basir nebema kontakto hobe covid ne atu bele entrega amba ba sukarela voluntariamente entregaan ba coopera ho Ministério Saúde sira ato bele identifica moras ne moras kala tamba coitado de imi la isola imi ang coitado dait ba maluk sira selok tane coitado ne dait terus ne coitado ne ato hamsa coitado itane equipamento tem que hatena katene sauna equipamentos la suficiente ne ita mak tem que hadomi malo ba ita mak tem que hanoi mbalo ba par ita lebe hadaita moros ne basir selo. Okay. Asinti hone le fama idane de dari datang ba liderança máxima na ihat timor ninia vida ihem na ihat ninia liman imi sala implementa hotu la vida. Aprende na hosene, ime tem que criar condição, implementa boa serne, tem que claro que eram, e a povo nele, tam povo serne la hatene coitado, sira lava la mai, tam sira sente. Sira anggap la, jadi ita hosi liderança, mak tem que tegaskan tumban ba, para tambah ne, ita salve tene povo. Ita tem hatum perintah ne, ita tem que jalankan lolos. Laos embe. Buat ne mai moras ne mai tu kompromi falo ita ne lai mon lere ho mon Faustino favor militar ho tu tunda la ida taka metin total lockdown duni hahandet mak bel lao kar lao tem que lao guia de marça ami hane lao guia de marça lao tem hatudo cartão tem hatudo katak oba serviço ne bem essencial tebes nene o hatudo ne cartão tudo kata how emanebe ka tem que serviço duni ne duni emanebe mak tem que serviço duni hasa serviço ba hang nian serviço ba
Saudi nian niting serviço duni. Então nete haturu hosininia carta hosininia save katak nia durante be estado de emergência ne nia continua serviço. Parlau hena ba haturu ba polisi, haturu ba militar, katak sonia nia autoriza para serviço. Jadi nia tem que autorizar lau. Jadi memang lau ne tem que ihamos ninia be safety ne. Safety katak ia usa roupa safety, luvas, buat sernet tem que ia hotu masker, buat sernet tem que ia. Atun ne konita halo organiza ne rápida, ita bele labarak mos pelo menos ita bele prevene na buat timor ne be afetado ba covid ne. Se agora makema laba nungrang mai itla hatene pessoal saudi laba manebe militar laba nebe polisi laba nebe nungrang hasne itla hatene se maklori mora itla hatene. Decliva um povo ser hakmate paru ser halau ser serviço ode bele identifica ida. Atro ne fácil ba coopera ho ministério para bele fácil ba ser halau ser serviço. Salva Timor, salva hane família ne vida. Nomos hane rai coitado. Ne harapan agora para halo prevenção ne soba imina ihate tona. Ne tambah ihane ami agora sai kota mati ona. Kota mati ihane kota mati. Balu berani lau mai be tambah sira serviço lau mas lau ho sira lau mas lau ho equipamento safety ne be mak narse esensial duni basira tem que lau duni. Iha Timor atulau basaida. Favor hotu militar, hotu polisi serne hotu tem que segurança tem que mais. Favor halo da neba fulan ida fulan rua fulan tolo. Ta masalah mak se registro na fatin. Se itela evita agora ne mak se registro na fatin. Itela é moro, itela equipamentos, itela ia fatin. Hospital etmos la ia. Hospital ne mas ras 200 sira vamos la bele ona. Esta soela tene mawalin sira liur na ba, la bele simu tamba ema moras normal mas ya na ba ita tu duni fila ka halusa. Bos ne tem prevene antes, tem hanoi antes, tem criar condição antes quedas. Okay. Ne be husu liderança na hat ne, tem que implementa buat ii ne tem que claro. Tem que halo duni. Label husi de orse musu de ne ita hamna safari de o ne i foi mak rua la osan sane. La osan sane label halima ro povo ninya vida. Label halima baita ni vida rasa kida ne afeta baita hut. Evita ona buat sirane. Tambah hau nemos hau harapan ba hau ne liderança sira ola harapan tambah se. Hosi liderança sira hau ne harapan ikus liu mak hau entrega bototo ba maromak ne 5. Destino ni makair hau entrega bototo ban ba hau entrega hau ne lain hau ne oan sira hau ne família Timor tomak hau entrega ba maromak hau entrega ba Jesus falung Timor ne hosi mora sira ne ba. Suprat bele evita det moras la bele tamat Timor. Tamane amhene atu senjausa amat hola ya bahare ameni uang halusa amat basalba ameni uang halusa ya misal bala hetang ne ba harapan hauni esperança bot bali liderança na iha atu bele implementa estado de emergência ne hori prevene moras nene betul-betul dengan tegas kita lima moras idane. Mate ihane mate terona det nak numero mate ni terona det nak numero mate ni as lorong ne ami harapan yang ke reduce itu amba caso phone reduce itu amba mate ni reduce itu amba per ambil ya harapan agora caso phone lorong ida det caso phone registro 4.000 5.000 mate mak 800 900 ni terus entau atau panik maybe situação hasan realidade makan senen
precisa povo ne tem panik duni. Tahu hati ne tahu que tompar hak mate que é uma. Labele ainda acontece mate tia ida rua tema fuentau ne labele kotar ne mate mos ne timoroang. Ne mate mos aulatena ne hone kolega ka hone mawaling ka hone familia ka. Ida ne labele henfer ida mate rua tema fuen hak fodak ne labele. Ita salva ba timoroang hotu kerang ne. Tamane estado de emergência ne tem que aplica lolos. Ita tumba kuliah halimar manya falta ma ita kuliah manya halimar hobe. Povo sre dia kona mai moras la mai manya ne. Hau kuliah nudar hau ina, hau kuliah nudar hau. Feto ida, feng ida, hau kabena ida, hau ne lain hana ba, hane wasra hau mesa klosi hane. Sema katu salva. Sema salva hau ne tian sira, sema katu salva hau ne família timor na base. Quando bana isolasi mak oba o mesak. Lá ia família malu kita tu irba o hansa ulu kita mora sekali kita ba visita. Ita lore nete kai fuaman rumah ba. Ita hato nete kita nia sentimento be. Umana ida ban ba ida nela ia sentimento umana ona. Obel sentimento lo halo saida. Oni lain mak ba oni wa mak ba mus emalori ba mesak. Ba kurtibu dia ko kene fila. Sela dia ne ba ona. Tama de los moras normal, mate normal, ne mate tama moras virus. Ita hare ita nonton buat serne ita non buat ne halimar, ne be tama buat ne sero acontece ne ma dia kliu la bela tu husu para to acontece hetenerai. Dia kliu ma tem que taka buat serne ho tu taka loza serne so hahan de to apotik det makloke. Mai be tem que hare ema apotik kira serviço ne ema ida det ke ema ruar ma atende. Ema ba polisi israelir para tu tem que maneira ida kata monta distância tama o distância. Usa máscara, usa buat serne. Buat serne me ta halo prevenção. Equipa da hareba hahang ne masanesa. Tem que tahu que não equipa hahang ne cada aldeia ida. Para responder ba povo be dala rumah que hahan la ia kar estado fo que ona. Atende que ona. Labele hento mate favor de please labele favor botir labele hento povo ida rua mate te vama foi hak fodak panik botir nene labele favor. Agora ne que se empatan batimor ne barak te aprende buat barak consistir liur ne favor ida implementa tem que claro. Imi hen ba implementa botir ne mor latama ami liur ne be me am oras amai ne me buka moris atau hadi amni one família ne moris ami do ko se família ne. Ami situação ne mas be ami label fotang toda anda ba ami para be ba anda ba ami para ami la fokus ami hanoi hoto la hetang ne favor pelo menos ami ne lockdown ami larang mas be ami larang kaman esperança kata hane rai la he botida to agora sira aman hela sira dia kela botida la kona hena ba sira covid ne zero hela na para ami ne mas bele hak mate kata ami confia kata loro inda ami se hasoro amne família. Hau bele confia kata kloro ini dah hau bele hasoro ni família bele hasoro ni lai hane oan sira. Mas be se timor mak la prevene agora hau laten hau bele hasoro hane lai hane oan sira kalai. Ita tem que criar ora tamane mak ti husik hotu timor oan serne favor hak mata ki ha uma sai hahan sai mana ba ne hak mata ki uma aguenta ba mora sira ne. Usi polisi militar sira lao par hodi identifica pessoal sira lao hodi identifica bot serne halau sira serviço para ita coopera sira ba par sira halau sira serviço não fácil ita ajuda sira ba ita evita bot sira be grupo bot sira hamutuk ne par ita ajuda sira ba tama sira mos tidak mungkin sira tu atende danemos tidak mungkin sira tu atende tamba siramos tauk mate ita humano ne siramos tauk mate tamba nema dia kli ita rasik ho ita ne kesadaran rasik ba povo kesadaran rasik ba ita ajuda suporta ita ne Ministério Saúde sira polícia sira militar sira para evitar grupo
fase liman oras ba evita parita labele moras ne kona ita ba para de foto dan basira. Kono ita dia hotu nene bosan se kaman ami helir mas ami sente kaman kata hauni raila hebotida. Agora ami hene rona teona amni sorry amni let loro inda mate 800 900 maka agora ami rona tang amni rai timor navane mate 100 200. Ne ami bele bulaka ami bela to sai seda quarto laran suran ne hasane. Ami atu bulaka ami atu hal sai seda tam am label halo batidan. Haurona kata kani malu kira navane hani lain kani uang sira moras kona. Hau ina ida hau fena hau kar katu ba protege sira o insan. Ida ne hau husu favor de ba mau na hat ne tur hamutuk ba. Estado emergência ne aplica hau claro ba. Tem que halo tu ir cumprido ne. Tamba nabele remehkan ia ne fofon remehkan ne maka agora sane. Agora lolor aumenta caso registro fon 3.000, 4.000, 5.000, 3.000, 4.000, 5.000. Levo ikus honia makne hau tau esperança bot hau tau honia expectativa ne beke bot tebes bahone mau na hat ne prato bele salva Timor kon salva ne Timor katak salva mas honia lain honia on sira honia familia sira. Favor salva Timor, favor salva Timor. Favor salva Timor. Tamba Timor ema la to para responde ba mora sida ne favor. Ragi ko wangida ita hadomi malu ba, ita rona malu ba, ita kuliah pas informasi ba malu ba, evita buat sirane. Nema kau husu ita mas kita reza mai be ita mas tem que halo ita ne prevenção. Ita tem que suporta malu prevene mora sida ne. Ida ne beta ne luta beta ne vida hotu. Que dali datang karik mau nai hat rona karik favorida ne suara hati hosi inang ida, suara hati hosi feng ida. Suara hati liliu hosi Timoro ang ida ne beke ihe liur do hosi Timor hosi ihe yuke. To tama hau laran susar los bahau ne raida ne. Hau hene bele salva ne hau sulan det hene hau bele salva fos wan ida det mas hau bele hanto fulan au han loset foset mas lah hebotida. Hau sulang salva amai be hau espera kata hau ne rai Timor la bele botida per loro nda hau bela basuran familia. Hau latene loro inda ne ba bahira itlah hatene tamate loro aumenta ida ne hau karak precisa para tu membuat nai hat atau tahu questão de agora ne prioridade da nem primeiro tebes. Oke. Sorry aku kuliah hobe. Hau ne larang sulan de tihane aku kuliah sambil curhat saya maka agora acontece ihane saya maka ausente agora ihane doko si família mas be lá ia tambah lá ia prevenção máximo bot serne acontece ne ba tanda li datang evita prevene do que cura. Ya, de forma neretona, obrigado Barak, ba colega sira, hani maluk Timoruan sira tomak, ne be makrona, hare hau life ne favorida, ita hau husu ba ita kedah kesadaran rasik, evita lockdown ita ne an rasik, isolasi ita ne an rasik, perato evita be penularan ne naruk litang. Tambah ita hano ita anggap dia ne enteng ma belai. Ami hane merasakan tiona be eman be mate ne tambah resistu bane husik mate det ema so hili eman ne be mak atu salva ne eman be importante eman ne be miserne maluk ami serne bane kontra ne ba mate ne be ami izola an rasik moras mos ami umalaran rasik ami labrani ba tama estado agora atendemos ema loro de 5.000 atende la bele loro 5.000 4.000 atende la bele husik mate det ne ba usu ba hani maluk sir Timor
atau bele sadarasi perita ajuda itene pessoal saúde sira coopera o governo ba kita lima roi amora sidane mas kita diane ida det mai be ida ona ita lakoi na harede ida mate tia rua mate tia magita foi hak fodak na ita lakoi tamanita ne timor wang hote ne maluk hotu tambane mag ita rasi tenk isola an rasik par hode governo bele cria condição ida onsa fo tempo basira cria condição ida onsa par hode bele tau matamba hahan tau matamba ai moruk tau matamba saida ba persijatu halo henaba hosi ita mas tengi kontribui bototo tu tela bela diang governo det lai hosi ita pessoal mas tengi kontribui liu ta tem cumprir buat de estado de emergência dane tama soi dane mak bela prevene ita hosi moros lockdown fase 5 disinfektan be fatin sirane evita grupo evita halolia evita bocerne hak mata kena ba par governo ho ministério saúde sira ho WHO sira ka sira hamutu para urgensa prevene ita hamsa salva ita hosi partner par sira bele fácil identifica bocerne ho de cria condição bati moruan sira hotu dali datang suba liderança na hat hauni família hauni lain hauni oan sira hauni família toma que timoruan toma nini vida imna hat nini limang imi prevene antes barak mak se salva se imi husi kansane halimar na fatin ho remehkan ba mora sidane salva la biba quando mai coitado te salva la biba sema kat vítima berne timoroa ikus limak na fatin ita kita luha haroha na fatin reza na fatin hadiah tene klamar ita latene lo sentama coronavirus maine mak foin hatu halu ita mate lai mai be tene mate ohin ka abang ni telah hatene prepare tene klamar ne mos hodi bele hasuru qualquer mate de te bele hasuru de mai be firmeti na fatin ba Jesus taulara na fatin ba Jesus katak so ni mai salva teona ita dala ida teona mate cruz ohin lorong Pascua fo happy Easter ba hanif maluk sirahotu ihane bedet ita tempurane ohine ita husik tok minutu 5 sanulu minutu ida para tu halo refleksão ba pengorbanan Jesus nebe makhalo ba ita husini perjalanan ba nini mate lori cruz tohena bane saida mak nini teru saida mak tohena ba ita refleksão hano yang berbuat cerna ita bertobat ita husu disculpa ampun hasai moras dok husi tenerai timor lebih basic ba tenerai timor ita persiahadomi malu lolo 5 ba malu suporta malu ida nedet maka agora ita bel halo agora det ita tengkria domi ba malu hano ba malu para ita bel suporta malu fo itania kesempatan ba itane governo para tu bele implementa cria condição ne beke dia clio hode bele responde ba situação da agora la bele hei timoro ida mate tia mak foi hak fodak la bele hei ida karua ida mate tia mak foi hak fodak tambe ida mate ida det mak mate mos nia na fatin timoroang nia ida ro mak mate mos timoroang mak mate la bele hei da nelai favor please haula bel kuliah in geral banu maluk timor ang hotu kata so ida nemak bele salva tama nemak liderança na hat tengki tegaskan saya jadikan timor kota mati kon livre hotono mak sai mai perhetan Vitória kata kita menang mai be agora jadikan kota mati jangan nobel halim horo dene oke maknanya tonam idatang Saudi hetene liman rasik kesadaran tenean rasik lockdown rasik suporta itene governo hadomi cumpri estado de emergência cumpri kriteria saida mak hanoriana baita fase 5 distancia la belkria grupo oke maknanya hanya live tambah kolega barak mak inbox how live mana live kuliah konaba
COVID kuliah kona bahasa da tambane harus pone kolega balu inbox my how live how kuliah situação real ia how ne situação nomos situação real mas que how do ko si Timor mas be how kuliah mo situação real saida ma agora acontece Timor tambane makane sao di hane sing bototo ni hete ni liman rasik tambane ma ita kesadaran rasik konsiensia rasik ita tengki lockdown kumpri na ne nebe ita la bele heng ita ne malu kida mate te lai mak ita fodak favorida ita la bele heng ita la bele lao bot nebe mak ita no ne bot ne halimar ne la bele please ne emane vida plah ba mau bot na hat yang kita tegaskan agora hau povo hau inang ida mak apela ba tidak rasa yang hat ne favorida jadikan kota Timornya kota mati favor please abang baru hingkane halo kota mati parimbel kriano konda sound sira neba saya ma atau bel implementa hasorube ne serius ba kazu dan ne favor serius thank you serius ba dan ne ola ko irona han Timor anda maten hala ko favor please ma ita hado mi malu lolo malu lolo limamba malu suporta malu parita bele ses lakong husi moras tirane la bele basic ba ita ida det mak moras hetan ohine kari favore curtivo tratamento ni hodikno hodidiak fo emor saida makatu bele halo parni bele diak recupera ma be evita ba prato bele daitan besira selo kutal ida det mak husu salva Timor salva haunia kabeng salva hane on sira salva na familia ida net mahusu okay obrigado barak ba hane kolega na familia Timoran tomak na bemak nonton na liliu au subar lideran sangat karik nonton karik ida ne apela hose hau inang apela hose hau feto apela hose feng ida ne beke mai buka morsi emne rai ido ko si familia sita sanda agora hau labele ba siramos labele mai ne hane familia ne vida hau entrega ba imna hat ikus liu ba imna hat pervene ikus liu bototo entrega ba maromak Jesus mak bele hateni tene destino ne be mai be nudar humano nudar ema itenke halo prevenção labele heindem mate tema foi hak fudak ne labele tama ida mate nemos itene maluk Timoran nebe please dala ida tang jadikan Timor taka lockdown tengki kumpri lockdown tengki lao começa agora tengki lao no la ihe kompromi ba COVID no kompromi taka total par ekipa sir hareba hahang ekipa nebe makarai mur ekipa nebe mahareba memoras boterne apotik hahang ne maloke selo please okay obrigado barak makna de tona espera que hau lako aturon natan yang ya moras ne orsida mostang idatan ruatan tolutang idane de halokoi awakara katak idan memang yang positivo ona isola ni dia curtivo ni dia tratamento ni dia ho diknuba depois ni dia kona bapar seluk labele atau hetantang hansane prevene tamba moras ne la ya emor favor labele he hani maluk Timor enda mate makin fa fodak favor okay makna de tona adeus wahin lorong Pascua hak mate ke uma happy Easter ba familia hotu kedang halo refleksão ba didak ni an manere tona Jesus say na fatih mutu ke ita fiaret ba Jesus kata ita ni vida sir se salva okay bye bye